मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। This is how truckers are coming. Neha, say hi. Hi. We're enjoying the moment. जोर से बोलो. Jai Mata Di. अरे बोलो. जय माता दी. बोलो. जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को कहता है ये दिल, ये दिल. Hello guys, this is Ankur Gautam from Adobe Illustrator team, and this is how I'm celebrating my holidays. So as of now, we are at Dayara Top. भारत माता की जय। देश के अमर शहीदों की जय। हर हर महादेव। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, दयारा जाना जरूर है, दयारा जाना जरूर। माहे निमरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, चंबा कितनी दूर।